أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورة البقرہ آیت نمبر 35 کی مشق کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. واو زبر وا، قاف پیش لام قل وقل، نون زبر الفنا وقلنا، یا کھڑی زبر یا، الف کھڑی زبر آ، یا آ دال زبر دا، یا آدم میم پیش سین مس، یا آدم اس کا پیش نون کن، یا آدم اسکن، الف زبر نون انتا زبر تا انتا، واو زبر وا، زا زبر وازو وزو، جیم پیش جو وزو جو، کاف زبر لام کل وزوجو کل، جیم زبر نون جن، نون زبر نا جنتا زبر تا جنتا، وزوجک الجنتا، واو زبر وا، کاف پیش کو وکو، لام زبر الف لا وکولا، میم زیر نون من، ہا زبر الف ہا منہا، را زبر را، غین زبر غا، رغا دال دو زبر دن، رغدن، ہا زبر یا، حیث پیش تو حیثو، شین زیر حمزہ شئتا پیش تو شئتو، میم زبر الف ما شئتما، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا تا زبر قاف تق، را زبر را، تقربا زبر الف با، تقربا، ہا کھڑی زبر ہا، دال زیر دی، ہادی، ہا زیر شین ہش، ہادی شین زبر شا، جیم زبر جا، شجرا زبر را، شجرا، تا زبر تا، شجرتا، ہادی الشجرتا، فا زبر فا، تا زبر تا، فتا، کا پیش واکو، فتکون، نون زبر الف نا، فتکونا، میم زیر می، نون زبر زا، نظم من الزا کھڑی زبر زا، من الزا، لام زیر لی، من الظالم، میم زیر یا می، من الظالمین، نون زبر نا، من الظالمین. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।